Simulan na ang ating semifinals. Saban na go, open sub. Good luck, both teams. First five na, first five. First five. Sheila Magalani. Galani Romero. Romero. Amerikano bola. Bigay ng bola. Finish it. Kata pasa Romero double. Bibang high. Number 99 bigay kaya Bendila. Kay Tira-Tira. Tira-Tira. 2 balls. Kay Tira-Tira. Save. Huli ka. Kay save pa rin. Number 99. Yeah, but we said this by right 28. Wala. Last one, very solid step back. Ragoro. Ragoro may tangan ng bola. Bigay kay Abuso, may Romero. Romero! 2 points! May Romero. Viva kay Tira-Tira. Kumina. Nagulog. Malaki. Siyang bola. Bigay kay Romero. Balik kay Romero. 15 to shoot. 10 to shoot. Wala po kayo natin kay Save. Wala naman rin. Rebound guy. Kay Namunay. Gatas kay Tira-Tira. Rebound guy. Ragoro. Sila daw kay Romero. Nasunod lang ni Abel nila. Houston Run. Hey, Gab! Ragoro Romero. No good. May kay Abel nila. Ang may tangan ng bola. Abel nila. Laki. Huli ka. Foul basket by Romero. Push by left. Number 99.
Rebound, Raya, Bilida, Manana, bola nasusunod na kay Romero. Romero, bigay kay Romero, bigay kay Olate, pasa kay Said. Tinisipan mo na 15 to shoot. 10 to shoot. Na Romero, Manana, bola bigay kay Said. 5 to shoot. Olate, 2 points. Tira. Bigay mo naman sa libon, bigay kay Abilidad. Nagod, di babay ang piso. Bigay kay Romero, kay Romero. Kusukos. Offensive foul by Said. Tira. Bigay kay Bernardinan. Tira. What a move by Tira. Kanya ba rin? Kaya Bernardinan. 2 points. Romero. 15 to shoot. Save. Good. Rebound, Raya, Pisoy na lawan ni Tira. Tubuan, Tira, Waka, Jeremy. Grabe yan. Yari ka lang kay Coach C. Time out! BCP. Reptilo may tangan bola. Bigay kay Said. 15 to shoot. Said 2 points. Kay Abilidad may tangan bola. Bigay kay Tira. Pulang jumper. Lubog pala. Kaya mag-serve. 3 points. Agiso. Foul by Abilidad. First personal foul. Said. Abilidad. Foul. Isya ba daw? Ano bang ginagawa mo, idol? Hala, friend, di ba may Said? Said na may naman bola. Nasa sa court. Mabalog. Push by Ulat. 28. Olate. Number 28. Second personal foul. 13 foul. Last round. Basket content. Renvilla may tangan bola. Bigay kay Mahina
Rebound by San Esteban. San Esteban. Nagmamadali. San Esteban. Rebound by Latin. Now Aaron Peter. Red Peter rebound ang bola. Now Avenida. Second personal foul na. Wala natin. Pinakasama laban. Pinatira. Foul. Foul number 77. Second personal foul. Running from penalty. Substitution. Santiso bigay kay Malang Pang. Full of triple. Basket by Malang Pang. Number 24. Bigay kay Jira. Jira may Malang bola. Good ball left. Kansinan, nakakailamdam. Substitution. Penalty na po tayo, penalty. Penalty. Basket. Basket pa din. Aaron Pillo. Aaron Pillo, kailangan ng bola. Bigay ng Francisco kay Makiramdam. Makiramdam, madidiskale. Bigay kay Abiso. Bigay kay Ibig kay Marumbol. Ako dito, wala dito si Lisa. Now ay Chira. Chira, may kailangan ng bola. Bigay kay number 24. Didiskale, 15 to shoot. Number 18. Taas to the gun. Number 18 pa rin. Kay ilalim. Wow. Good ball left. Number 7, Santiso. Wala. Lester. Wala rin limang by Santiso. May Makiramdam. Aaron Pillo. Makiramdam. Dave. Santiso. Traveling by Englishman. Number 99. 2 points. Aaron Pillo. Pillo ang didiskarte. Kay Santiso. Kay Francisco. 3 points. Rebound kay 99. 99 nagdahan ng bola. Rebound kay Chira. Time to shoot. Woodball rep. Number 24.
Renfield, balik kayo mga lamsang. Mga lamsang sa gitna. 2 points. God seconds. 2 seconds. Number 99, no good. Kanya pa rin, number 99. Nawala sa kanya, nawala na yung plastic. Making kami item down. David, rebound the number 24. 35 seconds. San Francisco Renfield, 2 points. 30 seconds. 25 seconds. Foul. Basket. Wishbone left. Number 25. National body shot. Now 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Score natin 21-18 in favor of EBK Polo. Ano ba yung gusto mong pakainin eh? Uy! Yung bola, panguha. Yung bola. Francisco. Panguha. Cut. Ibigay mo ng ball. Dash to the down, Renfield. 2 points. Number 20, bigay si Lida. Amonella, begin to shoot. Amonella, ready to shoot. PCB ball. Renfield may daan bola. Renfield ang didiscarte. 2 points for Renfield, lamang na ng isang PCB. Amonella, no good. Rebound pa naman natin sa ilalim. No good pa rin. Nakanino, number 99. Number 99. Ready to shoot. 2 points for number 99. Renfield. Renfield ay bahala ng bola. Binutas na naman ang gitna. No good. Renfield! Third personal foul ka na. Hamil nila, begin to shoot. Amonella. Ibang galapin nila. 2 points. Renfield. Sa corner. Francisco. Pangalamdan. David. Ramgala. Ready to shoot. Ramgala.
No good. Rebound by Santiso. Foul. Loose foul at number 18. Happy birthday na. Kaya nga. Last round by Uy, Santiso. kaya nga nag-chat ako sa GC, di naman namin alam na ba. Basket. Sabi nga namin belated happy birthday. Abilida may kawan ng pera. Hulo na sa gina. No good. Rebound by Palacio. By Santiso. By Donacio. By Romero. Continue to shoot. Romero. Bigay ka ng Pino. Turn to shoot. Turn to shoot. Rebound high. Abilida 2 balls. Romero. Bigay ka ng Pino. Continue to shoot. Donacio. Palacio. No good. Rebound na lang. Nakayawan na lang. Kaya Abilida. No good. Number 3. No good. Abilida. Whisper in the line. Substitution. Ardiza. Ardiza antidisgusted. Halilale. 2 points. Kaya Monelo may tanong wala. Bigay kay Abilida. Balik kay Monelo. Balik kay Santiso. 50 to shoot. Halilale. 2 points. Ardiza may tanong wala. Ardiza. Tataba sa'yo. 2 points. Abilida, balik kay Monelo, balik kay Abilida. Abilida! 2 points. Ardiza, bigay kay Romero. Rebound kay Ardiza, 2 points. Abilida, may tangan ng bola. Okay. Monelo. Balik kay Abilida. Abilida, bandang pasa. Just look yan. Ardiza may tangan ng bola. Ardiza. Palacio. Tubig pa rin. Wala. Dinadaw kay Abilida. Rebound by Ardiza. Rebound by Wisse. Bruce by Red. 7. Abilida. 2 personal foul ka na. Hindi ko alam kung uuwi pa ba ako. Diretso kasi manonood ako 5. Donacio. Pinalik kay Ardiza. Sudulan niya Monelo. Huli ka! Hindi ko alam yung Brookside. Tawid ang mga yan. Sabay na lang ako sa inyo. Tira-tira! Tira-tira! 2 points! Bata ko yung mga ibigay. Ano?
Artisa. Kaya doon na siya. Okay. Mia Paulista. 18. Second personal foul na. Artisa bigay kay Respicio. Rebound by Artisa. Nagor rebound by Donadio. Rebound by Romero. Foul. Who's my right? 18. Third personal foul na. Back to the birthday. Basket. Last one. Basketball din. Alam mo ba, pag nag-uusap kami, Sila. Ilalim. Kanya Barret. 2 points by San Esteban. Tapos alam mo yung minsan, tapos naiyak pa Save boy. Remaining time 2 minutes and 54 seconds. Sana Uy! Pisa. Don't be aggressive. 10 to shoot. Foul. Basket. Who's my right? Number 28. Pag naman ganun. First personal foul. Sabi niya nga sa akin eh. Sabi niya sa akin. Last one. Nung nagpunta ko sa'yo nung naligaw ulit yung rider. Nung linggo. Kasi pauwi na ako noon. Eh wala, di ko makita yung rider ko. Nakita ko silang dalawa. Eh di pumasok muna ako. Tapos maya-maya sabi niya sa akin. Ayain ko daw kayo ni Amondelo. Ayain ko daw kayo doon ni Boss. Lima by San Esteban. Sabi ko, yuko kayo na magsama. Basket by San Esteban. Tapos biglang nagsalita si Mark. Sabi niya, Third Nacho. sabi niya mga discarded. Foul number 24. Plus 7. Basket. Last one. Basket pa rin by Bernardo. Hawa na Romero. Bigay kay Gasaga. Kaya sa Esteban. Sumanda sa Tomás. David. Kaya number 3 Amondelo. 10 to shoot. Tira-tira ang diniskate. Illegal clear by number 3. Remaining time. 1 minute and 50 seconds left. Artisa. Bigay kay Contagio. Balik kay Artisa.
In and out. The move rebound by Charles Sivan. Natawa Monelo, napabilis. Defense by Monelo. Nice lang. Kasagan. Defense by Kasagan. Artisa. Ada Rangara. Hela. Artisa defense. Kira. Challenge. BCB ball. Artisa. Artisa. Ay Artisa. Romero. Foul. Foul para number 24. Third pitch ay Balgana. Remaining time 40 seconds. Substitution. Basket. Aling ka lang alamangan ng Chim Impigay. Rebound by Charles Sivan. Third mawala. 35 seconds. Charles Sivan pada sa ilalim. Tagod. Grabe si Charles Sivan. Tira. Rebound by Abiso. Esigen. Rebound Charles Sivan. 15 seconds. 10 seconds. We have a booster. Players now. Booster net. Number 3. First personal power penalty. Now good. Last 2 seconds. Last 2 seconds. Of the second quarter.
tira. Tira, diniscarte, bigay kabila. Traveling violation. Rempila. Bigay ang shoot, balik ang Rempila. Continue to shoot. 3-point play. Number 4. First personal foul, Kirsten Carr. Wala. Wala pa rin. Basket na yan. Continue to shoot. Foul number 14. Laman na 5, Team ibigay mo rin. Pito na ang laman ng ibigay mo rin. Referee may tanong mo na. Referee na din ni Skyler. Santisa. 2 points. Now Santisa. Referee. Wala na yung Apelina. Foul again and again. Number 14, second personal foul, second team foul. Apelina. Number 9, San Esteban. 2 points! Laban natin ang team. Ibigay peran. Carrying violation. Substitution. Number 4! 2 points by number 4! Lumalaki na ang kalamangan na tinibigyan mo rin. Nakarangkang. Double, may lamay sa listahan. Double foul. Number 7 ang BCB and number 4 ang tinibigyan mo rin. Gonzalez. Balik kay Tira. Tira may hanap bola. Batang pasa. Tibay. Bata ko yan eh. Santisa. Continue to shoot. Sumagasa na si Santisa. Traveling violation na lang ang ating paging referee. Tira. Traveling again. BCP ball. Tira may hanang bala. Bigay kay Sid. Milan hanang na. Continue to shoot. Save.
Save. Head to shoot. Rampillo. Rampillo never rebound dura. Kaya Avelina. Avelina to the shoulder. Avelina. Rebound by Laboratory. Now I save. Save. Santiso save. Rampillo. Rampillo save. Number. Who's my rap? Number 10! Professional Balbana. Wala. Last one. Ready to jumper. Wala ka lang pero wala pa rin. Bumangga. Yun naman pala. 2 fouls. Number 4. Number 4. Bigay kay Tira. Tira. Rebound viral natin. 5 minutes and 21 seconds. Red Billion. Grab on yourself. Number 8. Rampillo. Aguilera may naman ang bola. Nabog. Rebound by Makilandan kay Romero. Romero magbababa ng bola. Romero, foul. Pablo Rey, number 8, second personal foul, 13 fouls. Remaining time, 5 minutes exactly. Randy did the starter. Balik kay Romero. Rebound by Aguilera, bigay kay San Esteban. Push the goals. San Esteban, huli pa. Rebound by Apiso. Magalantang. Meron, rebound by number 8, bigay kay San Esteban. Push the goals. Foul. Basket. Rampillo. Ready. Number 4, nabagula kay Abisa, 5v2 situation. Rampillo level. Reverse by Abisa. Aguilera, bigay kay Tira. Did the shoot. Tira sa corner. Rebound by Magalantang. Balik by Rampillo, Romero. Kayo laki. Tira. Malaya siguro. Good pass by number 4. Rampillo. Complete the shot. Foul by
Number 8 pala, sorry. Number 8! Third person, balik ka na. Tira. Kaysa na sila. 2 balls! May number 2 balls! Lumalaki ang kalamangan ng tubig mo! Gandaran namin! Ramlin Darlin! Sila maganapan ay sa kalaban ng balikulpan sa bagay na ipreserval. Sino ang papasa? Fernando kay Yapiza foul. Who's that? 13 tira first personal foul. Never. Ibigay na ng heart. Abilida. Hibang sa restoran. Number 2, Memo. Hibang kay Artiza Delizardo. Artiza, foul. Number 18, winning home winner. Wala. Lasa. Basta na. Uy, ano ba yan? Abilida ang discover. Abilida. Tatasilalan na wala yung piso. Pagkagari para sa bar. Zayman. Sa live mo ko tumitingin, di ba kanina ka ginaganon yung live? Nakaganla ka. Parang patitingin niya. Abisa. Huli na. Woo! Naku! Number 4. Number 5. Yay! Tangina yan! Paano pala? Paano? Hindi ko alam. Uy, go. Substitution. Hindi ko iniisip yung gano'n. Oo, pero wala siya sa isip ko yung gano'n. Hello, bigay ng ilaw. Nasidala ni Artiza. Artiza. 2 balls by Malangkan. Amanalo, 45 seconds. Malalaga bigay ni Artiza.
Santusa. Vivaga Magaranda. Raya Bendida. 25 seconds. Twenty seconds. Sino ba? Ah! Ardisa. 15 seconds. Last 2 seconds. Last 2 seconds na lang po ang nalalabing. Last 2 seconds. Yung ayun niya. Yung kamukha siyang tayo. Faster. Basta may kamukha siyang tayo actor. Time. PCP. Yung sa ang tawag nito. Alam mo yung Last 2 seconds. basta yung actor kamukha niya, Lila. Sinigala sa halaman. Ano na? Score natin 67-57. Siya po ang alamangan na Trimibigay mo rin. Sa tunay na ano po? 443 po. 443. Finals pa kasi ganun tatakbuhan, mahirap lang. Pasig. Kaya mamadali na. Tayo. PCB ball. Nakakaabol ba? Isipin mo rin pala. Nakakaabol ba ang PCB? O sa ibigay na? Adelina. Adelina may pangalan bola. Continue to shoot. Play to shoot. Cover 3 ball. Adelina may pangalan bola. Kayo natin. Favorite. Ginagawa kay Adelina. Favorite. Ibang bayan Vision. Nagpila. Wala na Vision. 2 balls. Awan ka na. Ibang bayan laho. Wala na. Kay Ardisa. Ardisa Denisano. Kay Pila. Same ball. Last. Tatapasan! 2 balls. Ayaw na lang ang lalamangan. Tira-tira, isolation. Tira-tira. And to shoot. San Esteban, Bumunda. Tira-tira. Wow! To lose.
Vampiro. Turn to shoot. Dragon violation. Tira. Abilida. Break. Abilida. Foul. Who's on left? Number 428. Latte. Latte. Take this way, brother. Rebound by Santucci, Ryan Pino. Ryan Pino into the center. Ryan Pisa. Single. Andy Sugaran. Foul. Foul by Tira. Tira. No. Last try. Now Abilida into the starter. Abilida isolation. Abilida to do the shit. Abilida. David. Rebound by Santucci, Abilida to the starter. Abilida to Artisa. Tira to Montalo. 2 points. Now Artisa. Valdivia into the starter. 2 points by Artisa. Tira into the starter. Tira. 2 points. Right, Tira.
Aguilera San Esteban. Turn to shoot. Nacional. 2 points. Arbiza Tapas. 2 points. Aguilera. Pangaitan ng bola. Aguilera. Turn to shoot. Aguilera. Rebound sila. Rebound by Arbiza Malandan. Romero. Wala na rin. Tama na tayo niya. Wala na rin na kay Arbiza. Down. Where's my whip? Where's my whip? 99. Tumanggap si Makilang Brown. 3 points by Makilang Brown. Nice, San Esteban. San Esteban ang tumanggap. Aguilera 2 points. Arbiza 2 points. Ganda palitan ng mga server games. Tumanggap si Aguilera pa rin. Aguilera Antilisante. Aguilera. Aguilera isolation by Romero. Aguilera. Aguilera. Turn to shoot. Foul by Romero. Amunyala. Amunyala tumanggap. Balik ke dia sila. Turn to shoot. Tira. Mengganggar Arbiza. Makilang. Mengganggar Arbiza. Foul. Basket. May matalaga si Coach Bal. Bukod lang kami mahal. Tira. Third person of the well shot by Arbiza. Bola by San Esteban. San Esteban ang didiskarte. San Esteban. And the shoot. Lifting by Arbiza. Berbeda lahiran down. Rebound by Kasagan. Kasagan pada Aguilera. Aguilera megang ng bola. Continue to shoot. Last 2 minutes. Last 2 minutes na lang ang wala laging oras. Tahan ng video. Foul number 3. Second personal foul.
Lester! Basket! Ating kalabangan at binibigay mo na sino ang tatanggap? Sigasagan! Sigasagan ang tumanggap! Nakalaban mo kami ito pa. Habilidad de descarga. Triunfos. Tranquilo. Tranquilo. Nueva Granisa. Number 3. Number 2. Third personal foul. Wala! Sino ang mga kalaban ng Tabing Urban sa finals? Wala ko rin! Nakaiwan lang daw! Bigay ang piso! Bigay ang salang piso! Number 2! Ready! Third final! Lester. Lester. Melani Gabay sa Esteban. Militan, Dominic Trouble sa Esteban. 2 points. Just 2 seconds. Wow. Substitution. Aguilera. Foul by Artiza. Second personal foul, penalty. Lastro. Lastro. Ready to transfer. Wala rebound by Rodrigo. Kaya Artiza. Bernardo. Artiza, 2 points. Number 2. Pass to the line. Rebound by Artiza. Bernardo. Five. Basket. Will be the winning play. Foul. Who's going to Last 14 seconds.
Last one.